ওয়েলকাম টু মাই ভিডিও। হাসি খুশি ওয়ান্টন চ্যানেলে সবাইকে জানাই স্বাগতম। মুখের মধ্যে শসা শসা ডেকোরেশন করবো। আমি নিয়েছি এখানে 1 2 3 4 5 6টা শসা, এরকম কুটকুটে। এর মধ্যে এরকম বাটির মতো এই শসাটা একটু ভিতরে এই অংশটা হালাই দিব। মোটর টিচা, হ্যাঁ টিচা, একদম টিচা। সমস্যা নেই, ফাড়া দিলেই হইলো, ফাড়া দিলেই হয়ে যায়, বুঝলেন? এটাও মজা না, ঠিক তো বলছো। অনেক টানে টানে টানে। হবে না, এটার উপরে ভরসা। এটা একটা টবের মতো, এরকম টবের মতো আমি চাইছিলাম, পাইনি। দিয়ে বাইরে হয়ে যায়, আমি বুঝি গাইস। মেরে যা guys, দুই মিনিট হয়েছে, আর এই গাছ তো বের করতেই পারছি না। যে রুম কেন দম করছে, আমি বাবার মুগ্ধ করে দেবো এটা দেখে। ম্যাডাম ম্যাডাম এটা আমার হাতে কি হইলো? আমার ভালো হইলো না, কিন্তু বিয়ে করি একবার না পারিলে শতবার পারিব। সেই হলো, তাই আমি ফুটা করে ফেলেছি। এটা আজকে বাবা কোনো করবার চেষ্টা করে। She's just creation.
বানিয়ে ফেলেছি। আরেকটা শসাকে নিয়ে আরেকটা ফুটা করবো, ওরকম করে। 5 মিনিট হয়েছে। সরি, আমি দেখছেন কত বোকার বোকা, আমি ভুলে গেছি যে কুচি করতে হবে। কুচি করে জানি গাইস আমার হাত কেটে যাবে। স্টোর করো, ভয় লাগতেছে। আমার না আমি কিছু করে দিতে বলতাম, তো না, আমার ব্লগে আমি কিছু করবো। শেষ আমার কুচি করা। অনেক ভালো কুচি করেছে। আমার চক পেন বোর্ড নাই, একটা খেজুর লাগবে, আমি খেজুরটা নিতে। ভরে ভরে দিতে হবে তো, আমার শেষ। আর আগে তো কুচি করতে হবে, আছে আমার আরো কুচি করবো। চলো, আপনারা যদি না থাকতেন আমি কারো জন্য কুচি করতাম না। মা গো, ও মা গো, একবার কুটলি হলো তাড়াতাড়ি না। তুই হাতে এই কর, ওটা করছ, ওই ওই শোষা গেল একটা দিলেই হয়। ফুড়ে ফুড়ে দিই, পুরো ফুড়ে 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 ফুড়ে। আরো আরো লাগবে। এই দিক দিয়ে বাকি না, এটা নিয়ে করি। এই যে এদিক দিয়ে ঘোরাই দিছি, তো কি হয়েছে? শসা দিয়ে ভরাই দিব।
শশা বাচ্চা কেন সবই দিতে তরমুজের মতো খেতে শশা না তরমুজের মতো অনেকটা সিম্পল একটা জিনিস, মানে আমি কিছুই ব্যবহার করি না, একটা ছুরি, একটা খেজুর আর 6টা শসা। পড়ে যাবে তো। আমি ছোট মানুষ, আমি যেমন করছি তেমনি করছি, দেখেন। इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया गया था जो किंग के जहाज के आगे पीछे थे। किंग सलमान के अलावा मजीद 1500 लोग भी सऊदी से इंडोनेशिया आए थे, जिसके लिए अलग से 36 एयरक्राफ्ट अरेंज किए गए थे। किंग सलमान ने अपने इंडोनेशिया टूर पे ऐशो आराम और शाहाना लाइफस्टाइल के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले। जिस कार्गो कंपनी ने ये सारा सामान सऊदी से इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया था, उनके मुताबिक इस सारे अमल में उन्होंने 570 वर्कर्स की मदद हासिल की और इतने कम टाइम पे ये कार्गो किंग के साथ ही इंडोनेशिया ट्रांसपोर्ट किया। सऊदी किंग के शाहाना सफर की ये कोई पहली दास्तान नहीं थी। उनके जापान के सिर्फ 4 दिन के टूर के लिए सऊदी अरब से 2 गोल्डन एस्केलेटर्स, 10 एयरक्राफ्ट और 100 लेमोजिन कार्स किंग सलमान के साथ जापान गई थी और जापान में रिहाइश के लिए किंग सलमान और उनकी पूरी टीम के लिए टोक्यो के सबसे बेहतरीन होटल्स में 1200 लग्जरी स्वीट्स बुक करवाए गए थे। चंद 5 स्टार होटल्स को तो पूरा ही खाली करवा के उनमें सिर्फ किंग सलमान के लोग और रिश्तेदारों को रहलाया गया था। किंग सलमान के फ्रांस के टूर पे भी तकरीबन 400 लग्जरी कार्स उनके प्रोटोकॉल के लिए हायर की गई थी। इतना ज्यादा प्रोटोकॉल तो प्रेसिडेंट्स को भी नहीं मिला करता। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन इंसान समझे जाते हैं, जब किंग सलमान रशिया उनसे मिलने गए तो वो अपने साथ 1000 किलोग्राम खाना भी साथ ले गए थे। न सिर्फ इतना, बल्कि उनके साथ शाही फर्नीचर और कारपेट्स भी सऊदी से लाए गए थे। जब किंग सलमान की रॉयल टीम मॉस्को शहर में आई तो शहर के 2 सबसे बड़े होटल्स को खाली करवा लिया गया। जिन लोगों की पहले से बुकिंग्स मौजूद थी, उनको भी कैंसिल करवा के किंग और उनकी टीम को वहां रहलाया गया। सिर्फ 4 रातों के इस ट्रिप पर किंग सलमान के $3 मिलियन यानी 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए, जो उन्होंने आंख बंद करके दे दिए। किंग सलमान जहां जाते हैं वहां अपना पूरा महल अपने साथ ले जाने की वजह से खासे मशहूर हैं। इतना ज्यादा खर्चा और ताम जाम करने के बावजूद भी किंग सलमान का गोल्डन एस्केलेटर जहाज से उतरने के दौरान पूरे मीडिया के सामने ही खराब हो गया, जिसकी वजह से किंग सलमान को काफी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। लेकिन बिल आखिर उनको अपनी टांगों की मदद से ही बकाया सीढ़ियां उतरना पड़ी। 2014 में जब किंग सलमान अमेरिकन प्रेसिडेंट बाराक ओबामा से मिलने गए Papa!